Dragi moji, dobro mi došli. Evo novog videa i nove teme za vas. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte video, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako da razmnožite hortenzije semenom. Hortenzije su najbolje opcije za uređenje vrtova. Hortenzije se mogu razmnožiti podelom korena, reznicama i semenom. Ja ću se u ovom videu zadržati samo na razmnožavanje semenom. Semenke hortenzije su mala, duguljasta, tamno smeđa zrna. Ne izgledaju privlačno kao cvetovi, ali rezultat je neverovatan. Izaberite kvalitetno sadno seme, a to je seme bez mrlja, plesni i oštećenja. Seme ne sme biti smrznuto ni vlažno. Setva semena na otvorenom obavlja se od aprila do početka juna. A u zatvorenom prostoru seme možete da posejete od proleća do jeseni. Seme prvo stavite između 2 sloja vate. Zatim prelijte kuvanom vodom i ostavite tako 2 dana. Ako seme ima loš miris, morate isprati sadržaj i ponovo natopiti. Kada seme hortenzije nabubri, pojavit će se koreni. Seme posejte u saksije ili u kontejnere za setvu semena. Seme možete posejati i bez klijanja, ali u tom slučaju preporučuje se namakanje u slabom rastvoru kalijum permanganata. Ovo će u velikoj meri smanjiti mogućnost obolevanja. Setva se vrši u rastresitom hranljivom supstratu koji se sastoji od humusa, treseta, peska i busena. Ako setvu obavljate u februaru ili martu, moći ćete za 2 do 3 godine da grm presadite u baštu. Supstrat uvek mora da bude umereno vlažan. Svako zalivanje vrši se kada se gornji sloj zemlje osuši. Seme zalivajte mekom vodom, a preko saksije stavite staklo dok seme ne proklija. 1 kašičicu cimeta stavite u liter vode i prskajte raspršivačem. Svetlo treba da bude jako, ali indirektno. Saksije sa semenom treba postaviti na određenoj udaljenosti od prozora. Mora biti dovoljno svetlosti da bi klice mogle da se razvijaju. Mladi izdanci nikako ne smeju biti izloženi promaji. Optimalna temperatura u prostoriji u kojoj su sadnice treba da bude od +14 do +20 Celzijusovih stepeni. Sa pojavom 2 do 3 lista sadnice se presađuju u posebne saksije. Prihranjivanje se vrši 2 puta mesečno tokom vegetacije kompleksnim đubrivom za hortenzije. Po toplom vremenu saksije se iznose napolje. Do kraja sezone mlade sadnice se premeštaju u veće saksije. Sadnice prezimljuju na tamnom i hladnom mestu. Sledeća faza uzgoja je premeštanje sadnica na otvoreno tlo. Nakon 2-godišnjeg boravka u kući u saksijama, grmovi će dostići visinu od 30 do 35 cm. Mesto sadnje treba da bude dobro osvetljeno. Najbolja pozicija u vrtu je istočna ili zapadna strana zgrade. Seme možete direktno posejati na otvorenom. Vreme setve je maj i juni. Način uzgoja je isti kao i kod semena u saksijama i kontejnerima. Suvo seme se postavi na zemlju, pritisne i pospe tankim slojem zemlje. Nakon toga zalijte seme raspršivačem. I napolju bi bilo najbolje da zalivate seme raspršivačem.
Kada sadnica nikne i počne da raste i dobije 5 do 6 listova, prihranjujte je svake druge nedelje đubrivom za hortenzije. Mlade hortenzije se ne orezuju do svoje 4. godine. Orezivanje se obavlja u proleće pre početka aktivnog protoka soka. Seme hortenzija možete kupiti u rasadnicima preko interneta.